Agapes is here mga besh. Kumusta kayong lahat? I hope you're all doing well. Masyadong late yung vlog ko, as in it's already 7:30 na ng gabi. Pero wala akong ginawa kundi gumawa ng assignment kasi besh. Next week may ipapasa kaming assignment, and then yung yung editor ko na Filmora naglolo ko kaya hindi ako nakapag-edit. Yung outfit na gusto kong i-upload, hindi ko na siguro siya i-upload kasi hindi siya maganda. Kasi nakatilt yung cellphone ko, so hindi siya maganda besh. Na-edit ko na siya and it doesn't look nice. So, ngayon, break muna ako sa paggawa ng assignment, and then I'm editing with my new Filmora na editor. So, I'm still learning with it mga besh. So, baka yung vlog hindi masyadong magandang tingnan. So, yeah, I hope it will be matapos ko tong ma-edit mamaya, and then upload ko siya mga besh. 3 days ago na yung magpo 4 days na yung last na upload ko. I need to edit mga besh. And then ang tsaka ko besh, ang laki ng agtang, peace out. Anyway, gagawa ako ng cheesecake kasi na-miss ni Camilla yung cheesecake ko. So, break muna sa pag-i-edit and we'll make the cheesecake with Camilla. Pagod siya, besh. Nag-meet niya yung mga friend, yung isang friend niya. Say hey. Kan du berätta vad ska vi göra? På engelska. Cheesecake. What? Cheesecake. So, gawa kami dalawa ng cheesecake mga besh. Besh, ito yung first na ingredient natin. Creme fraiche. Creme fraiche. Philadelphia cheese, egg, ano yung vanilla sugar, iwan ko anong vanilla sugar mga besh, and then citron, and then sugar. Si Camilla ang maglalagay ng mga ingredient. To si Shay. What's this? Do we have fun for me? All of that. Oh, what? Dugay kaya siya mahuman mga besh. So, pagpasensyahan nyo na, matatagalan talaga to. Pappa här. Jo, just det. Du kan göra så. Så ligger en av Philadelphia ost. Vi behöver bara 400 gram, så du kan ha den som en. Det funkar ju inte så. Darling. Ja. I completely forgot the soap. I apologize. Du får ta den här så lite i morgon. Ja, du kan ta det som är det. Jo, det kan du göra. Best time-lapse. Maumaan pang bataan eh. Ja. Good, that's... Not good. But that. Ja. På allvar, Camilla. Kinuha ko ni bataan eh. Nej! And then now it's the citron time. Just det, så. Det var svårt. Ja, det är lite svårt. Man kan raka sig så. And vacuum. Bes, ang trapo, bes. Nga nilaban, labadami. Samok kaayo, bes. Makawala sa post ni Camilla. Jo. Funkar det bra? Ja, det funkar. Titta på citron, det kommer bli vitt. Hallå, titta. När den är så, du drar ut så här igen. Så. Just det, så. Magbangis Camilla ani mga besh. Jättebra siya yan. Camilla is going to whip egg. Bra. Bispahot. Concentrate, baby. Just det, så bra. Jätteduktigt. Hårdare. Lemon challenge, Camilla. Nu.
Är det så? Ja. Bra. Och sen hämta smör och lägga smör här inne. Men försiktigt, det kan vara varmt. Känn på den. Just det, exakt. Är det varmt? Så ligger du inne. Och sen hämta den här såna. Men det finns inne där. Blandar du dem. Så, blanda noga. Och försiktigt. Ser du på det finns inte som är ganska... Kanske inget kommer bli det som du ska ha. Vad sa du? Kanske det ska bli på. Ser jag Bara just det, bara så. Jättebra. Det var händer. Ja, det kan du göra. Thinking. Ta alla dem. Lär dig Camilla att ta allt. Det är samma när man äter. Så. Så. Och sen lättar du dem. Du kan tvätta händerna. Du kan tvätta händerna och du kan göra så istället. Så blir det. Ja, det finns kvar här. Så. Och sen, just det, torka dig noga. Så. Och sen plattar de att de blir samma. Bara fortsätt. Så. Det gör ingenting. Om du blir smutsig, då gör du det. Nej, det känns lite ont. Ja, så. Pyttelite ska jag. När du har gjort den jätteplatt, då kommer du lägga den. Och så. Gjorde det. Sen röjer du så. Försiktigt, långsamt. Ta alla som du har. Försiktigt så då. Fortsätt där tjejen. En gång till, då får du gå ut härifrån. Då var den här skål. Och den här sista då. Kan jag ta från den? Sådär. Jag ska ta den. Ta den. Du ser. Så. So mga besh, ready to put in the fridge na. Para tumigas na siya and then gawin na natin yung toppings. Ang dalo nga bata. Edi got? Yate got. Yum. So mga besh, natapos na namin yung first part. Yum, yum, yum. Hintayin namin ng 1 oras na nasa fridge yung itself na cheesecake para tumigas siya, and then after that gawin natin yung toppings. So while naghihintay tayo, continue tayo mag-edit mga besh. Baka ma-upload ko pa siya mamaya. Perfect place. Dan, 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 dan. Ang kalat ng bahay mga besh, oy. Hey, I'm here, Camilla. Hello, I'm Camilla. Hello, I'm Camilla. Besh, ang kalat ng besh, oy. For making the toppings ng mga besh. Gusto niya talaga siyang gumawa, besh. Bahala kag masamad ka, besh. Det finns ingen som säljer fingret på affären. Och sen du ska ligga dem här. Hämta en sked. Så. Bra. Jättebra. Gutom siya, bes. Är du hungrig? Yeah. This is the toppings, mga besh. Långsam. Titta på den har hål. Åh nej, förlåt. Det är därför. Du ska försiktigt. Men det gör ingenting. Vad ska jag göra nu? Fixa den så här. Det blir hål, Camilla. Därför man ska försiktigt. Gör så. Just det, så. Jättebra. Titta att alla fick sin, vad heter den, passionbruck.
Ja, då gjorde dem jättebra tjejen. Och sen vi ska lägga den i frysen. Och sen gör den lite att den blir hård. Och sen ready to eat. Besh. Last na yung part na ginawa namin yung toppings. And then kain na kami. And then I just realized di pala ako kumain ng lunch. Kaya gutom na gutom ako. So, I think gumawa ako ng rice. Tapos may noodles pa akong natira yung ginawa ko ng isang araw. So, kakain ako, besh. Kakain ng cake, tapos kakain. So, besh, ilang calories na naman yung mapupundo sa tiyan natin, mga besh. Kasi 9:30 na. So, besh, yung kakainin ko ngayon, talagang, ano na siya, bil na yun siya, besh. Kasi wala na akong magagamit na energy. Kasi matutulog na, besh. So, yep. Ang taba ko na naman uli, besh. Kaloka. Ito na yung pagkain namin, mga besh. Tinulang manok, yung may noodles. Smoked eh. Kano siya? Masarap. Kano siya de? Masarap. Bro. Kasi kain. 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 Bro. Kain tayo, mga besh. And then after this, cake. Ito na, mga besh. Success na siya. Natanggal na siya dun sa form niya. So, ito na, besh. Kainan na naman. Kain, mga besh. Yum. Camilla is so proud na ginawa niya most of the procedure. So, yeah. Kita. Ha. Give me. Yes, you always hear me. Oh, 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 oh. I see why. I see why you wanna see. Why you wanna. I see me again. Oh, no. Never. Mga besh, andito na kami sa bed. Matutulog na kami maya-maya. And I'm still editing yung vlog. Besh, ang kilikili, besh. Ito magkaayo, besh. Anyway, nag-i-edit ako. Sana ma-upload ko na to. Ang hina ng net namin. Ewan ko bakit. But anyway, i-end ko na yung vlog dito. And maraming salamat sa panonood. And I will see you when I see you. Good night. Bye.